જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય દ્વારકાધીશ। તો સ્વાગત છે તમારો અમારા નવા મિની વ્લોગમાં। હું છું હિરલ બારૈયા। જો આજે સવારમાં ધૂ કચરાનું કામ કરવાનું હતું, તો જો બધી વસ્તુ ઘરમાંથી બહાર કાઢી નાખી, કેમ કે ધૂ કચરા કરે તો વસ્તુ તો બહાર કાઢવી પડે। તો જો બધી વસ્તુ બહાર કાઢીને એક રૂમમાં ધૂ કચરા કરી નાખ્યા, પછી આપણે तुरंत रसोड़ा बधी वस्तु बहार काढ़ी, त्या थोड़ी घणी चा तो पीवी पड़े, तो चा पीने फ्रेश थईने पछी पाछा बीजा रूमना धूँ कचरा करवाना हता। पछी एमां जो वस्तु बधी बहार उतारीने माळीओ खाली करीने बधी वस्तु बहार काढी। तेमां आरव पण आपणने मदद करतो हतो, केम के थोड़ुं घणुं कराववुं पड़े। पछी आपणे जो बधी बाजुथी बावा लई लीधा, माळीओ साफ कर नाख्यो अने पछी छेल्ले बाकी हतो पंखो, तो पंखाने साफ कर नाख्यो, रूम कर दीधो बंध, केम के बधुं बहार उडीने जातुं हतुं। तो फाइनल जो आपणे रूममां धूँ कचरा थई गया हता, कचरा पोता थई गया हता अने नवरा पण थई गया हता। त्यां अमारा बेन जो लाडो लईने बेसी गया, भावे तो नहीं पण भूको करे। तो विडियो गम्यो तो लाइक करजो, शेर करजो अने मोर मिनी व्लॉग ने करी देजो सब्सक्राइब।